Hello friends, good morning. Aru achi morning laga news update aru subki welcome kori ase. Achi morning be short update US aru Israel laga war operi ani ase. Idu pra kiman chumbra idu video honi ase apuni kan subra last tak honi dibi koi kana poila subki request kori ase. United States laga Secretary of War P.T. Hegseth taibra kwado hoile takan aru Iran machode war start hoa pechide Iran de manu morado hoile nearly 2000 manu do hoile morai di shikoi kana taibra report ekta de koi ase aro taibra kwado hoile UAC kan brado arubi continue strike koribole ase ki ushigoli do Iran kan bra takan laga bonduk kan ki punna laga do কথা নামানি কানাই এনেকা পুনাই থাকি আছে এটোবৰা ইৰানী লাগা ওয়েপন্স ফেসিলিটিস কোনটো চাকাবৰা বুম খান হবে পন্টু খান হবে এই দোকান পুনাই আছে আৰু পুম টাঙ্গো টাঙ্গো গান এই দোকান লাগা চাকাতে এটেক কৰিবলৈ আছে কই কানা তাইবৰা কৈ আছে আৰু স্যাটারডে দিন দে ইয়েমেন দি থাকা হটিস কানবৰা ইজৰাইল দি এটেক কৰা লাগা আমি কান জানিবলৈ পাৰি আছে আৰু Iran aro US machode peace talk ekta conclusion di anibo nimide Pakistan Islamabad de leaders kan Middle East de thaka country laga leaders kan kunuba jama kori kana idu tuita machode peace talk anibo nimide discuss koribole Saturday aro Sunday de henika thaka laga ami kan janibole pare ase aro yadi pesi dangor breaking news ekta ami kan janibole pare ase Iran laga Revolutionary Guards IRGC laga Navy Commander Eli Riza Tangsiri taido hoile US aro Israel taijon miligana strike kora time de morai di shikoi kana news huni pai ase aro Iran manu khan brabi edu tai mora opere confirm kora laga etu bi apuni kange share kori ase aro tai do hole ekdam important person ekta ase koi ase ki hoise koli do Strait of Hormuz tadi oil petroleum ula chaka de takan bra etu defense kori kana enika thaka laga manu ekjon ase hole bi tai ki target kori kana US aro Israel tajon mili kana etu manu ki bi murai di shikoi ase aro idia Iran kan bra kwa do hole tai ki murai dia do hole ekdam dangor loksenikta ase Iran khan mede ki hoise koli do tai do hole ekta ocean de ekdam navy tai ship dangor kan edo ahai thaka edu kan ge defense kori kana Iran laga manu khan ge pachai kana thaka manu ekjon ase hole bi tai ge murai dia bra Iran country do hole besi dangor loksenikta ase koi kana edu bi confirmation ekta pa laga apuni kan ge short pro update di ase aro ami kan sob manubra chani kana thakibo Pakistan Islamabad de US aro Iran aro Israel edu tinta country machode peace talk agreement anibo nimite leaders kan bra edu meeting kana ki kana post site bra edu ki takan laga ki bhabana ase edu kalik kori kana edu meeting rakha laga ami kan jane boli pare ase hoile bi yadi ami kan jani boli para do hoile edia tak Iran khan bra ekta positive sign ekta nitia laga ami kan dikhi pai ase ki hoise koli to Iran khan bra takan bra ki demand kori ase edu do hoile USA aro Israel khan bra diboli naparia bra etia tak edu takan laga machor de war stop kori kana peace talk rakhi boli do ekta positive signal ekta napai kana enika chua kalibi meeting do khudo moise koi kana ami kan chani boli pare ase aru etia US president Donald Trump bra kwa do hole jodi Iran kan bra peace talk kotha edu do accept hwana koise goli do reject hoise goli do aru be US kan bra Iran de kondo chaka de facilities phan aro oil infrastructure kan thaki ase etu laga chaka de ekdam piyawra attack koribole ase koi gana Donald Trump bra
এইটো থ্ৰেটেন কৰি আছে আৰু স্পেচিয়েলি এইটো ইৰাণ দি থকা ইৰাণ পাৱাৰ প্লান্ট নিচিনা আৰু কোনটো জাগা পৰা তাকান এইটো নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ kan এইটো পাই আছে এইটো kan চব জাগাতে বম ঢালি কানা খতম কৰি দিব কৈ কানা এইটো ইৰাণ দি থ্ৰেটেন কৰা লগা আমি kan জানিবলৈ পাৰি আছে তো US প্ৰেচিডেণ্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প পৰা কোৱাটো হ'লে এইটো কি এতিয়া world leaders kan bra middle east thi thaka leaders kan bra takan jama kori kana islamabad de peace talk itu wire to khatam koribo nimidie kotha koi ase itu accept koribo lage both side bra itu accept kori shigoli itu wire to khatam hobo holibe ekta side bra accept kora nai enika hoishigoli do wire to continue enika jai thakibo aru etia sai shigoli do Lebanon di thaka itu Hezbollah khan bra bi itu indirectly Iran ki support kori kana Israel di chaka chaka di bom kan thala laga ami kan khoni pai ase to itu war do hole ni kai chai thake shiguli do aru be aste aste taka ni ka kotha koi thakilibe aste aste aru pisi pia wala ni ka jaboli laka chances ekta ase koi kana edu bi apuni kan ke short update short pra share kori ase So friends, achi morning laga news to manaki thakibo jodi konuba ami laga channel de notun thaki shiguli do subscribe kori kana ami ki support kori thakibi koi kana last sob ke request kori ase so everyone thanks for watching see you in next video